Guys, pamatiin na god ni tak anak na nuhugas. Hindi mo makikita kay mo nga ni videohon nito na direte ya. Matiila na yung pamatiin. Aray, gano'n daw ginainawat. Di kat nakita, kita daw kung makita ito. Bangag dito. Yun na sa ringaim. Sige daw. Oh, kita daw. Nakita ka. Dari daw ano. Ala, kita agad. Amo nga ni nakikita na luyo. Kita agad. Amo nga ni kung susugarong ko ito. Oh, dari daw nakikita. Asay pa ni sugad dili, papatesting ko lahi mo kung na kuan di daw ano. Bangag. Pakuang ko ang sapa. Di ba na din na videohan?